Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan murajaah ya kitab Mukhtarat ya yang insyaallah kita akan membaca di halaman 51 tentang bab fi'il, ya, qawaidul fi'li pada pasal yang ketujuh. Ya. Kita baca kitab Mukhtarat, kitab ini yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Aun Rafiq bin Gufron, hafidhahullahu ta'ala. Ya. Bismillah, qala musannif, hafidhahullahu ta'ala, al-faslu sabi'u, pasal yang ketujuh. Al-faslu dari kata fasola yafsilu faslan. Nah, dia masdar. Al-faslu. Al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Taghyir dari kata ghayyara yughayyiru taghyiran. Nah, dikatakan di sini fi'il apabila ditinjau dari perubahannya itu terbagi hanya menjadi dua. Ya. Gampang insyaallah, mudah diingat. Fi'il ditinjau dari perubahannya ya terbagi hanya menjadi dua. Yang pertama adalah al-fi'lul mabniyu, fi'il yang mabni. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mu'rabu, fi'il yang mu'rab. Sebagaimana isim ya pada bab sebelumnya, qawaidul ism. Itu isim ditinjau dari perubahannya juga terbagi dua, mu'rab dan mabni. Kita lanjutkan. Yang pertama fi'il mabni. Al-fi'lul mabniyu. Apa itu fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang bentuknya tetap. Fi'il yang bentuknya tetap meskipun kemasukan apa? Kemasukan amil. Ya, meskipun kemasukan amil. Sama dengan isim ya. Isim mabni itu isim yang harokatnya tetap, tidak berubah. Harokat akhirnya. Isim yang harokat akhirnya tidak berubah walaupun kemasukan amil. Demikian juga fi'il sama. Yang mabni harokat akhirnya juga tetap. Fi'il mabni, al-fi'lul mabniyu ada tiga. Ya. Yang pertama semua fi'il maldi. Nah, semua fi'il maldi itu pasti mabni. Nah, gampang i'rabnya. Dimanapun ada fi'il maldi pasti i'rabnya mabni. Ya, misalkan contoh doroba. Maka doroba adalah fi'lun maldin mabniyun. Qatala fi'lun maldin mabniyun. Ya. Nggak mungkin fi'lun maldin marfu'un. Nggak mungkin. Atau mansubun. Atau majzumun. Ya, nggak mungkin. Pasti apa? Namanya fi'il madi itu mabniyun. Tinggal dilihat nanti harokat akhirnya. Kalau harokat akhirnya fathi, berarti mabniyun alal fathi. Kalau harokat akhirnya doma, maka mabniun ala dhammi. Kalau harokatnya sukun, berarti mabni ala sukun. Ya. Baik. Nah, semua fi'il madi ya yang tasrifnya ke bawah lugawi ada qatala qatalu sampai 14 itu semuanya adalah mabni. Baik. Yang pertama, semua fi'il madi itu mabni. Macam yang kedua dari fi'il madi adalah semua fi'il amr. Nah, semua fi'il amr itu semuanya mabni. Itu i'rabnya sama dengan fi'il madi. Pokoknya ada fi'il amr pasti mabni. Contoh iqra. Nah, itu pasti apa? Fi'lu amrin mabniyun. Uktub. Nah, fi'lu amrin mabniyun. Nah, tinggal nanti dilihat harokat akhir. Nggak mungkin fi'lu amrin marfu'un. Atau apa? Mansubun. Atau apa? Majzumun. Ya. Ya, walaupun ya memang pendapat Kufah atau Kufi
itu fi'il amr adalah majzum sebagaimana fi'il mudhari'. Kita lanjutkan. Nah, semua fi'il madhi dan fi'il amr itu apa? Mabni. Ya. Tinggal dilihat nanti harokat akhirnya. Kemudian fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Jadi ini kebalikan. Kalau fi'il madhi dan fi'il amr semuanya mabni. Adapun fi'il mudhari' semuanya mu'rab. Yang mabni cuma dua. Kapan? Yang pertama, kalau bersambung dengan nun niswah. Nun niswah domir untuk menunjukkan jamak mu'annas. Ya. Atau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ini huruf. Atau ketika fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia itu mabni. Adapun kalau tidak bersambung dengan dua ini, maka mudhari' hukum asalnya mu'rab. Kita lanjutkan. Misalkan mabni ala sukun. Nah ini. Mabni di atas sukun. Kapan? Ketika fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah. Domir yang untuk menunjukkan jamak mu'annas. Contoh misalkan yaktubna. Nah ini. Kita lihat harokat akhir pada fi'il. Kataba yaktubu. Huruf terakhir fi'il adalah ba. Ya, kataba yaktubu. Kita lihat harokatnya sukun. Nah, berarti dia mabni ala sukun. Bukan dilihat dari nunnya. Karena nun ini adalah domir. Kata yang lain. Bukan bagian dari fi'il. Yang kita lihat harokat pada fi'il. Ya, pada huruf terakhir pada fi'il. Huruf terakhir pada fi'il adalah ba. Yaktubu. Nah, kataba yaktubu. Kita lihat harokatnya adalah sukun. Nah, contoh yaktubna itu fi'lun mudhari'un mabniyun, ya, pasti mabni ketika bersama dengan nun niswah. Mabniyun ala sukun, nah, li'annahu ittasalat bi nunun niswah. Nah, ini. Lan yaktubna, nah, kemasukan amil nasab juga sama. Tetap mabni ala sukun. Lan harfu nasbin wa nafyin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yaktubna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Kemasukan amil jazm juga gitu. Ya, tetap dia karena dia mabni ba'nya, enggak mungkin ba'nya jadi dhamma atau yang lain. Lam yaktubna. Lam harfu jazmin wa nafyin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yaktubna sama fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Adapun nunun niswah itu fa'ilun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun. Nah, ini fa'ilnya nun niswah ini, ya. Baik. Ini contoh fi'il mudhari' yang bersama dengan nun niswah maka dia mabni dan mabninya di atas sukun. Adapun mudhari' yang mabni kedua adalah mabni ala fathi. Mabni di atas huruf fathah kapan? Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kalau nun taukid ini huruf, kalau nun niswah adalah isim domir. Contoh di sini yaktubanna. Yaktubanna itu fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi. Gitu lihat harokat ba-nya adalah fathi. Li'annahu ittasalat bihi nunun taukidin mubasyaratan. Ya. Wa nunun taukidin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Lan yaktubanna. Lan harfu nafyin wa nasbin. Lan harfu nafyin wa nasbin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yaktubanna ini fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi nunun taukidin mubasyaratan. Lam yaktubanna sama. Lam harfu nafyin wa jazmin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab.
yaktubanna, ini sama fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi nunut taukidin mubasyaratan. Nah, ini contoh fi'il-fi'il yang mabni. Semua fi'il madi, kemudian semua fi'il amr, dan fi'il mudhari yang hanya bersambung dengan nun nisbah dan nun taukid secara langsung. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membaca bagan atau tabel tentang tanda-tanda mabninya fi'il madi. Taib. Tanda-tanda mabninya fi'il madi, ya. Alamatu bina'il fi'li. Tanda-tanda mabninya fi'il. Ya, tanda-tanda mabninya fi'il yang pertama alamatu bina'il fi'il madhi. Tanda-tanda mabninya fi'il madhi. Ya, sebagaimana telah dikatakan bahwasanya semua fi'il madhi itu pasti mabni. Nah, sekarang kita lihat tanda-tandanya. Mabni di atas apa? Apakah fathah atau sukun atau dhammah? Kapan dia mabni di atas fathi? Kapan dia mabni di atas apa? Dhammi. Dan kapan mabni di atas sukun? Ya, karena tanda mabninya fi'il madhi cuma 3. Ya, kalau enggak fathah, kalau enggak dhammah, kalau enggak apa? Sukun. Yang pertama, alamatun tandanya. Fathatun di atas fathah. Kapan? Al-bayanu penjelasannya. Idza lam yattasil bihi syai'un. Idza lam yattasil bihi syai'un. Nah, fi'il madhi itu mabninya di atas fathi kapan? Kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, enggak bersambung dengan alif isnain atau alif musanna, enggak bersambung dengan wawul jamaah, ya. Enggak bersambung dengan apa? Nun niswah atau ta'ul fa'il. Nah, taib. Contoh fa'ala atau doroba. Contoh lagi nasoro. Nah, itu semua fi'il madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maka i'rabnya apa? Fa'ala itu fi'lun madhin pasti mabniyun. Tandanya apa? Kalau dia nggak bersambung dengan apapun maka mabniyun alal fathi. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh misalkan kataba. Nah, kataba fi'lun madin mabniyun alal fathi. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ya, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh lagi misalkan qatala. Nah, sama. Qatala itu fi'lun madin, fi'il madhi. Fi'lun madin adalah susunan na'at man'ut. Fi'lun itu na'at. Fi'lun itu man'ut, madin itu na'atnya. Dia isim mankus, ya, dibuang ya-nya. Jadi madin itu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Li'annahu ismun mankus. Taib. Contoh apa tadi? Qatala itu fi'lun madin. Ya, fi'lun itu man'ut yang disifati, madinnya naatnya yang mensifati sifatnya. Fi'lun madin mabniyun alal fathi, dia mabni di atas fathi, qatala. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, ini yang pertama, keadaan tanda mabninya fi'il madi ialah dengan fathah. Kapan? Apabila tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tanda fathah yang kedua, nah fi'il madhi itu tanda mabninya dengan fathah ada 3 keadaan. Yang kedua, gimana? Idza salat bihi alifun musannan. Ya. Apabila bersambung dengan alif musannan, ya. Domir alif untuk 2 orang. Baik, ya. Ya, domir alif ya untuk musanna. Contoh, misalkan fa'ala. Nah, ini.
qatala, doroba. Fa'ala itu i'rabnya sama, fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, kita lihat huruf terakhir dari fi'il adalah fa'ala, la-nya yang pendek ini. Fa'ala, nah, berarti dia apa? Mabni ala fathi, ya. Li'annahu ittasalat bihi alifun musannan. Nah, adapun alif ini adalah domir, ya, fa'ilun fi mahali raf'in li'annahu ismun mabni. Alif di sini adalah domir, ya, kata ganti untuk dua orang yang goibah. Contoh lagi misalkan Muhammadani dhahaba ilal masjidi. Dhahaba di situ fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi alifun musannan. Misalkan apa lagi? At-talibani kharaja minal fasli. Dua siswa itu kharaja, keduanya keluar. Nah, kharaja itu fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi alifun musannan. Demikian juga yang lainnya, nasoro, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanda fathi yang ketiga adalah pada fi'il madi idat tasolat bihi ta'ut ta'nisi, apabila bersambung dengan tak ta'nis. Nah, tak ta'nis ini adalah tak huruf, ya, untuk memberikan tanda muannas pada fi'il. Nah, apabila fi'il itu bersambung dengan tak ta'nis, maka dia pasti mabni di atas fathah. Contoh fa'alat. Nah, fa'alat kita lihat harokat akhir pada lam adalah fathah. Fa'alat fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Nah. Seperti zahabat, nah, kharajat sama. Fatimatu zahabat ilal masjidi. Nah, zahabat itu fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Atau misalkan fa'alata. Nah, fa'alata sama. Fa'alata itu fi'lun madin mabniyun, pasti mabni. Dilihat alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Ta'nya ini. Contoh misalkan Fatimatani dahabata ilal masjidi. Nah, dahabata, nah, sama. Fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Nah, ini contoh-contoh tanda fi'il madhi, ya, dengan fathi, dengan fathah. Kita lanjutkan. Baik, tanda mabni pada fi'il madhi yang kedua adalah dengan dhammatun, dengan dhammah. Ini hanya pada satu keadaan. Kapan? Idat tasolat bihi wawul jama'ati. Kalau dia bersambung dengan wawul jama'ah. Domir atau kata ganti untuk jamak mudzakkar yang goib, orang ketiga. Misalkan fa'alu. Nah, ini sama. Lihat, harokat akhir dalam adalah dhammah. Pasti dhammah. Walaupun kalau gundul pasti dhammah harokat lamnya. Kenapa? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Setiap fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah pasti mabni ala dhammah. Kita lihat fa'alu. Nah, fa'alu itu fi'lun madin mabniyun ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Al-muslimuna dhahabu ilal masjidi. Kaum muslimin mereka pergi ke masjid. Nah, dhahabu sama. Dhahabu itu fi'lun madin mabniyun ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah,
Amanu itu fi'lun madin mabniun ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Taib ya. Yang penting semua fi'il madhi kalau bersama dengan wawul jamaah pasti dia mabni di atas dhammi. Taib. Keadaan yang ketiga mabninya fi'il madhi adalah mabni di atas sukun. Nah, ini ada 3 keadaan juga. Yang pertama, kapan? Idatta sholat bihi nunun niswati. Nah, kalau bersama dengan nun niswah, maka fi'il madhi tersebut mabni di atas sukun. Misalkan, fa'alna. Nah, ini dia. Nunnya nun niswah. Maka, harokat sebelumnya pasti sukun. Fa'alna itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Contoh dahabana. Nah, dahabana itu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Al-mu'minatu dahabana ilal masjidi. Atau al-mu'minatu kharajna minal masjidi. Al-mu'minatu kharajna minal masjidi. Kharajna itu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Baik. Ya. Nasorna. Nanya pendek ya. Kalau nanya panjang nanti nal fa'il. Kami untuk nahnu. Tapi kalau nunnya pendek maka dia nun niswah untuk jamak muannas, orang ketiga. Nah, baik, misalkan mereka para wanita telah membunuh. Nah, kotalna pendek. Atau mereka para wanita telah menolong nasorna. Nah, nasorna itu apa? Fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Misalkan at-thalibatu alimna ad-darsa. Ya, para siswi itu telah mengetahui pelajaran. Nah, sama alimna itu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Ini keadaan yang pertama, mabni ala sukun ketika bersama dengan nun niswah. Yang kedua, idatta sholat bihi ta'ul fa'ili. Nah, fi'il madhi kalau bersama dengan ta'ul fa'il, maka pasti dia mabni ala sukun. Ya. Tidak usah ragu-ragu, ketika bersama dengan ta'ul fa'il pasti fi'lun madin mabniun ala sukun. Misalkan fa'alta. Fa'alta fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bi ta'ul fa'il. Nasorta, katabta, dahabta sama. Fa'altuma sama. Fa'altum sama. Fa'altuma untuk muannas dan mudzakkar. Fa'altum untuk jamak mudzakkar, antum. Fa'alti ya, untuk anti. Satu orang muannas, mukhatab. Fa'altunna nah ini untuk jamak ya, mukhatab muannas. Fa'altu ini untuk mutakalim. Saya berbuat. Nah, dahabtu, kharajtu nah, sama. Dahabtu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Sama ya, semua bersama dengan ta'ul fa'il itu adalah apa? Mabni ala sukun. Keadaan yang ketiga, mabni ala sukun pada fi'il madhi adalah idatta sholat bihi nal fa'ilina. Kalau dia bersama dengan nal fa'ilin. Untuk mutakallim yang jamak nahnu. Misalkan fa'alna. Nah, fa'alna itu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittassalat bihi nal fa'ilin. Kharajna. Katabna. Auhayna. Nah, ini sama. Ya. Baik. Nah, kharajna sama fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bi nal fa'il. Alimna.
Nahnu alimna ad-darsa. Kami telah mengetahui pelajaran. Alimna itu fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nal fa'ilin. Nah, ini adalah tanda-tanda mabninya fi'il madhi. Ada 3 di atas fathah. Kapan? Kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kalau bersambung dengan alif musanna. Yang ketiga, kalau bersambung dengan ta'u ta'nis. Ya, pasti mabni ala fathi. Yang kedua, mabni ala dhammi. Kapan? Kalau bersambung dengan wawul jamaah. Ya. Yang ketiga, mabni ala sukun. Kapan? Ada 3. Kalau bersambung dengan nun niswah yang pertama. Yang kedua, ta'ul fa'il. Yang ketiga apa? Nal fa'ilin. Yang tiga-tiganya ini adalah semuanya domir rofa muttasil. Nanti sebagai fa'il. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di halaman 152. Nah, di situ ada tasrif lugawi yang ke bawah untuk fi'il di 152. Nah, ini. Misalkan alima alimu. Nah, ini. Alima irobnya sama fi'lun madin mabniyun, pasti mabni. Ya, karena dia fi'il madhi. Alal fathi. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Jawazan takdiruhu huwa. Dia seorang laki-laki telah mengetahui. Alima sama. Fi'lun madin mabniyun alal fathi juga. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi alifun musannan. Ya. Karena tadi mabni ala fathi itu ada 3. Pertama, tidak bersambung dengan apapun. Yang kedua, bersambung dengan alif musannan. Yang ketiga, bersambung dengan ta ta'nis. Alimu. Nah, alimu itu fi'lun madin mabniyun ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Fa'ilnya wawul jamaah. Mereka para laki-laki telah mengetahui. Ini fa'ilnya aliful musanna. Mereka 2 orang laki-laki telah mengetahui. Alimat. Nah, ini alimat fi'lun madin mabniyun alal fathi. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Nah, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hiya. Dia seorang wanita telah mengetahui. Alimata sama. Alimata itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Ya, mereka 2 orang perempuan telah mengetahui. Alimna, nah ini dia. Alimna, kita lihat mimnya sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswa. Alimna fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswa. Mereka para wanita telah mengetahui. Nah, ini alimta. Nah, alimta fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Nah, ya, engkau seorang laki-laki telah mengetahui. Alim tuma, nah, sama alim tuma itu mimnya sukun fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Alim tum, ya, kalian 2 orang laki-laki telah mengetahui. Alim tum, sama fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Ya, kalian para laki-laki telah mengetahui. Alimti, sama ini fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Ya, engkau seorang wanita telah mengetahui. Alimtuma sama. Ya, mabni ala sukun juga karena bersambung dengan ta'ul fa'il, ya. Kalian 2 orang wanita telah mengetahui. Alimtunna sama. Alimtunna fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Kalian para wanita telah mengetahui. Alimtu sama mabni ala sukun. Aku telah mengetahui. Alimna, ini sama. Mabni juga ala sukun li'annahu ittasalat bihi nal fa'ilin. Demikian juga contoh yang lain, misalkan amaro. Amaro fi'lun madin
mabniun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. Amara fi'lun madin mabniun 'alal fathi li'annahu ittasalat bihi alifun musannan. Amaru fi'lun madin mabniun 'ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Amarat fi'lun madin mabniun 'ala fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Amarata fi'lun madin mabniun 'ala fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Amarna fi'lun madin mabniun 'ala sukun li'annahu ittasalat bihi nun nisbah. Baik. Amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartunna, ya. Amarti, amartuma, amartunna, amartu. Nah, ini semua adalah fi'lun madin mabni ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Dari ta sampai tu, kemudian yang terakhir amarna. Ini fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi nal fa'ilin. Nah, inilah tanda-tanda mabninya pada fi'il madhi, ya, bisa dengan fathah, bisa dengan dhamma, bisa dengan sukun. Baik, demikian insyaallah yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.